किसान का एक बहुत बड़ा जो लॉस होता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात मार्केट में नकली खाद और ज़रूरी अद्वियात आ जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह की अद्वियात और खाद बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है जहांज़ीब खान। आज हमारा वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हमने बात करनी है एग्रीकल्चर पे। मैं बेसिकली तो कारोबारी पेशे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक ज़मींदार का बेटा हूँ, लेकिन मुझे इन मामलात का इतना अंदाज़ा नहीं था जो मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। इन मामलात को मेरे वाले साहब देखते हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ टाइम से वो इधर नहीं आ पा रहे, तो मुझे आना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे गन्ना काश्त हो रहा है और गंदम काश्त हो रही है, तो ये मामलात मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। यार देखिए, हर इंसान जो बिज़नेस भी कर रहा है उसे अपना बिज़नेस ऐसा लगता है, या जो भी काम कर रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो काम बहुत मुश्किल है, वो किसी बिज़नेस के फील्ड से है, या कोई जॉब कोई बंदा कर रहा है, या कोई किसान है, जो भी है, हर बंदा कहता है कि मेरा काम बहुत मुश्किल है। लेकिन बिलीव मी, ये जो एक किसान का काम है, खेती बाड़ी है, ज़मींदार है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और जो ये रोज़ी करके जाते हैं, जिस तरह चाहे ज़मींदार अपना पसीना बहाता है, एक छोटा किसान अपना पसीना बहाता है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये हलाल से कमाते हैं, इतनी मेहनत और इतनी लगन किसी और काम में शायद ना हो जितना इन बेचारों को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, किसान को बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बेसिक उसकी वो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं इधर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा अभी तक किसान जो है वो पुराने तरीक़ाकार पे चल रहा है। उसे जदीद टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, उसके पास जदीद मशीनरी नहीं है, उसके पास जदीद इस तरह का उसे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जो दूसरे ममालिक में ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो खुदारा 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 ये हुकूमत है, कोई और हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत है, क्योंकि हमारी 70% आबादी जो है पाकिस्तान की वो खेती बाड़ी से मुंसलिक है। इस चीज़ को, किसान को हमेशा अपनी प्रायोरिटी में रखा जाए। किसान को जस्ट एक गरीब देहाती इंसान ना समझा जाए, बल्कि उसे एक मुल्क की सतह पे उसकी एक इज़्ज़त होनी चाहिए, उसका एक मकाम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये है कि किसानों को आप प्लीज़ जो है जदीद हुकूमत का हक़ बनता है कि उसे जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जदीद मशीनरी प्रोवाइड करे। हर हुकूमत आके इक़दामात करती है, किसानों के लिए सब्सिडी देती है जी, खाद पे, स्प्रे पे, कर्ज़े प्रोवाइड किए जाते हैं, बिलासूद कर्ज़े भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस टाइम भी हुकूमत बहुत अच्छे इक़दामात कर रही है, लेकिन उसमें कुछ मसाइल होते हैं। जो काम या जो दावे हुकूमत करती है उस पर अपनी तरफ से वो ट्राई करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो, लेकिन उसमें जो छोटा ज़मींदार है, किसान है, वो कुछ बेसिक उसे जो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो थोड़ा काम ख़राब करते हैं। एक किसान, आप ये देखें, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ज़मीन को बनाना है जनाब, इस पर वो बार बार हल चलाए जाते हैं, कोई एक बार नहीं, 4-5 बार का प्रोसेस होता है। फिर ये खाद और बीज इकट्ठा डाला जाता है जी, उसके बाद कई बार वो पानी बेचारा लगाता है। अच्छा, पानी के मसाइल है, ये हमारा तो खैर नहरी इलाका नहीं है, लेकिन नहरी इलाकों में वहाँ पे जहाँ नहरों का वो है, तो वहाँ पे नहरी बहुत मसाइल हैं। वहाँ पे पानी चोरी होने के मसाइल हैं जी, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है जी। जो छोटा किसान है उसे पानी प्रोवाइड नहीं होता। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए, सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, किसान को बिलासूद कर्ज़े प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि वो अपने अक्सर ये होता है जो बेसिक चीज़ें हैं वो रियलिटी हैं, वो ये जो बेचारा छोटा किसान है वो जब काम स्टार्ट करता है तो वो अक्सर हम देखते हैं कि वो उधार पे चीज़ें ले रहा होता है, खाद ले रहा है, पेस्टिसाइड वो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उधार पे लेते रहते हैं जो उसे महंगे दामों में मिलती हैं। जब वो अपनी फसल बेचारा उठाता है तो वो क्या होता है कि वो अपना जो भी मेरे ख्याल में उसका प्रॉफिट होता है वो सारा उठा के दुकानदारों को दे आता है। अगर हुकूमत ये इक़दामात करे, उन्हें बिलासूद कर्ज़े प्रोवाइड करे, इस टाइम भी दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा इक़दामात है, आगे भी ऐसा होता रहे। छोटे किसानों को स्पेशली इस चीज़ में वो करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, तो वो इस साइड पे ना जाएं कि वो जाके ज़्यादा महंगे दामों खाद ख़रीदें या स्प्रे ख़रीदें। दूसरा, खाद और स्प्रे के जो है रेट्स उन्हें लाजमी कंट्रोल करना चाहिए। वो इस टाइम
کسان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد منڈی کے معاملات ہوتے ہیں، جب کسان فصل اٹھا لیتا ہے بیچارہ، یہ اب گنا ہے، یہ 1 سال کی فصل ہے، گندم ہے 6 مہینے کی فصل ہے، تو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے کسان کو۔ اور اس کے بعد جب وہ بیچارہ چیز بیچنے کا ٹائم آتا ہے، درمیان میں جو مڈل مین ہوتا ہے، جو آپ کا دلال ہوتا ہے، جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کم ریٹ پہ آپ ایک کسان سے چیز لیتے ہیں اور بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ کیونکہ کسان ہر ٹائم، میں تو کہتا ہوں اس بیچارے کو، کیونکہ اگلی فصل اس نے کاشت کرنی ہوتی ہے تو اسے فوراً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ کسان سے پرچیز کرے۔ اگر حکومت اور مڈل مین کو درمیان میں آنے نہ دیا جائے تو اس چیز سے کسان کی پوزیشن کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہماری پاکستان کی اکنامی ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کی زراعت پہ۔ زراعت آپ کو چاہیے، ہر حکومت کو چاہیے، اس حکومت کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ پہ دیہاتوں میں ایک ایسا ادارے بنائے جائیں جہاں پہ کسان کو انفارمیشن دی جائے، جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جائے، جدید کھاد کے بارے میں، بیجوں کے بارے میں بتایا جائے کہ انہیں زراعت کیسے کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم پرانے طریقوں سے چل رہے ہیں، جس طرح ہماری جو ہے فصلوں کی اوسط بڑی کم رہتی ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو وہ بہت اچھا کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ علاقے جو زمیندار پڑھا لکھا ہے، جو کسان پڑھا لکھا ہے، اور ایک ان پڑھ کسان ہے جسے جدید چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی ایوریج میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جدید طریقے سے زراعت کرتے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے۔ دوسرا، کسان کو بغیر سود کے چاہیے کہ انہیں مشینری پرووائڈ کی جائے، وہ بعد میں اپنی فصل پہ قسطوں کی مد میں اگر وہ حکومت کو جمع کراتے رہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ کسان کا ایک بہت بڑا جو لاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ میں نقلی کھاد اور زرعی ادویات آ جاتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی ادویات اور کھاد بنا رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اگر وہ اس طرح کی ادویات کسان بیچارہ یوز کر لیتا ہے یا کھاد ڈال لیتا ہے تو وہ اس کی ساری محنت رہ گاں جاتی ہے، تو اس کے خلاف ایک تو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ دوسرا، ہماری زرعی یونیورسٹیز جو ہیں انہیں مزید مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہاں ایگریکلچر پہ صحیح سے جو ہے انفارمیشن دی جا سکے، کسان کو بتایا جا سکے، اور ان کو اگر آپ کسان کو مشینری پرووائڈ کر دیتے ہیں، سبسڈی دے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا کسان خوشحال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کسان خوشحال ہے تو آپ کا پاکستان خوشحال ہے۔ پلیز خدا را کسان کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر منافع کما سکے، کیونکہ دیکھیں آپ کے دسترخوان پہ جو بھی نوالا آتا ہے اس کے پیچھے ایک کسان کی بہت محنت ہوتی ہے، اس کا بہت پسینہ بہا ہوتا ہے اس نے، تو ہمیں کسان کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اور اسے ایک اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، اور اس کی ایک ملکی سطح پہ جو ہے ایک اہمیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔